ta'ala walau fi tatrifatin wahidatin bi an fataha jafnahu masalan haitsu yajibu ghaddul basar faqad kafara kulla ni'matin lillahi ta'ala alaihi fis samawati wal ardi wa ma bainahuma. Imam Ghazali menyatakan setiap orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala maka ia telah mengkufuri dari setiap nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang ada di bumi maupun yang ada di langit ataupun yang ada di antara keduanya. Jadi, dengan satu kali memandang saja, ketika kita gunakan untuk sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, pada hakikatnya kita telah mengkufuri semua kenikmatan yang diberikan oleh Allah. Bukan hanya kenikmatan mata yang kita kufuri, tapi semuanya. Mengapa? Karena setiap apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan malaikat, langit, bumi, hewan, tumbuh-tumbuhan dan segala macamnya itu adalah bentuk kenikmatan untuk setiap manusia. Jadi setiap manusia mendapatkan kenikmatan dari semua yang diciptakan oleh Allah. Dari malaikat kita mendapatkan kenikmatan. Dari langit kita mendapatkan kenikmatan. Dari bumi kita mendapatkan kenikmatan. Dari hewan-hewanan kita mendapatkan kenikmatan. Tumbuh-tumbuhan kita juga mendapatkan kenikmatan. Dan itu sudah dijelaskan dari sebelumnya. Dari pembahasan-pembahasan sebelumnya, bagaimana malaikat itu yang diwakili oleh Allah untuk mengatur anggota tubuh kita dari peredaran darah, dari merubah makanan ke ke darah dan seterusnya. Kemudian Allah menciptakan pemimpin-pemimpin yang mereka itu mengatur bawahan-bawahannya, yang bawahannya punya pekerjaan. Ada yang petani, ada yang tukang besi, ada yang tukang kayu, yang semuanya itu saling bekerja sama untuk membantu kita makan. Dalam urusan makan kita, yang kerja bukan satu orang. Kita lihat, yang menanam benih, petani. Petaninya butuh alat, mencangkul, butuh kayu, butuh besi. Ya, tukang kayu, tukang besinya butuh. Kemudian saiki tukang las ya butuh. Kemudian yang membuat ini butuh dengan alat untuk yang bisa membuat besinya. Kemudian itu butuh air. Air butuh dari langit. Langit butuh dari diturunkan oleh malaikat satu persatu tetesannya. Kalau digambir ya mati kabeh wonge. Itu semua kenikmatan berurutan, tujuannya dalam menciptakan untuk kita makan. Lihat, semuanya bekerja sama. Karena itu ketika kita bermaksiat dengan pandangan mata walaupun hanya sekali saja, itu mengkufuri segala kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dalam saat Allah menciptakan kedipan mata yang merupakan untuk kenikmatan untuk kita, itu ada dua kenikmatan di kelopak mata kita. Kenapa? Karena di setiap kelopak ini ada otot-otot yang memiliki urat-urat yang bersambung sampai ke otak, sehingga bisa naik turunnya itu normal. Bayangkan misalnya yang bisa gerak atasnya tok. Kalau kemarin mulut kita yang gerak kan yang bawah. Memang tujuannya untuk numbuk. Kalau numbuk gerak karo kan gak tepak, repot. Kalau mata kita bisa bareng. Yang atas dengan yang bawah sama-sama bisa geraknya. Kalau yang bawah, yang atas tok gerak gak tutup, gak iso merem. Ya kelilipan terus akhirnya ya.
Kemudian setiap kelopaknya ada bulu yang berwarna hitam. Walaupun tuwek keriput, ya bulu matanya tetap hitam. Ono putihnya yo didik-didik dok. Beda dengan rambut kepala, beda dengan rambut jenggot, alis, seiso putih cepet. Tapi kalau bulu mata enggak. Kenapa? Itu diciptakan oleh Allah ketika kalau warnanya misalkan putih, itu kalau ada cahaya kita nggak bisa membedakan apa-apa. Karena apa? Fokusnya pecah. Tapi ketika ada hitam, kena cahaya, itu fokus. Ada fokus di mata kita. Itu bentuk kenikmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah jadikan bulu mata itu satu soft, ya, barisnya lurus. Misalnya menggok-menggok, akhirnya pas merem kecantol, ya apa? Ayo melek, dibuat lurus oleh Allah. Dan subhanallahnya dengan yang atas, bukan terus gandeng gini enggak, tempel-tempelan. Yang atas dengan yang bawah. Nah, coba misalnya kayak apa namanya? Ditutup gini, kan bukanya juga repot. Dan itu bentuk kenikmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di rambutnya itu lembut, padahal bagian dalamnya itu kuat. Jadi bagian luarnya kalau kita gerakkan enteng, tapi tidak gampang dicabut, tidak gampang putus. Lah ketika mata itu menutup, otomatis bulu matanya ini saling menempel sehingga menghalangi adanya debu yang melewati. Bahkan terkadang kita itu ketika ada angin berhembus, kita kan semi menutup mata, padahal enggak. Seperti ini. Kita tetap bisa melihat, tapi mata kita bisa terhalangi dari debu. Itu juga bentuk kenikmatan dari Allah. Nah, kalau kita nyetir sepeda motor, nggak pakai helm kan ya, ada debu. Kalau misalnya kita itu kalau ada debu merem total, yo sulapan mari ngono. Ayo, moro-moro tutup rumah sakit. Padahal di dalan iki mang moro-moro tutup rumah sakit. Paset apa wisan. Apa nyetir mbek merem. Lah kita semi merem. Karena apa? Menghindari debu-debu tadi, tapi kita tetap bisa melihat. Berkat apa? Adanya bulu mata yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau walaupun misalkan ada yang masuk dari debu-debu tersebut, Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan sesuatu yang bisa menjernihkan kembali mata kita. Sehingga kalau misalkan kelilipan, itu kita berkedip sekali, dua kali, terkadang sudah hilang. Ada yang nggak bisa agak lama, kadang dibuat tidur baru bersih. Siapa yang menciptakan itu? Yang memberikan kenikmatan itu? Kadang kan kita ambil nggak bisa, kita biarkan kita tidur. Kemudian nanti keluar menjadi kotoran mata. Keluar itu kotorannya. Itu bentuk kenikmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat bedanya dengan lalat. Lalat itu nggak punya kelopak mata. Ya, nggak punya kelopak mata, nggak punya idep, ya, bulu mata nggak punya. Sehingga kalau misalkan dia kelilipan, apa yang digunakan? Tangannya. Tangannya seperti mobil kalau bagian depannya kotor pakai wiper. Lalat pakai tangannya yang digunakan untuk membersihkan matanya. Lihat kalau kita perhatikan lalat itu kadang kakinya gitu. Lek kak Roy berarti gak tahu perhatian karo laler. Padahal ciptaan Allah itu semuanya perlu kita renungi ya. Kita diciptakan kelopak mata nggak perlu pakai tangan, kita bisa membersihkan mata kita. Itu lalat pakai. Itu bentuk kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhasil
Di situ mengingatkan kepada kita bahwa mata kita yang kita lihat remeh, biasa, itu di dalamnya terdapat banyak kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya setiap orang yang melihat kepada perempuan yang bukan mahramnya, ya, melihat perempuan yang bukan mahramnya, artinya di situ ada unsur kesengajaan. Kalau nggak sengaja kan rezeki ya, rezeki. Tapi aja dibaleni. Pokoknya durung kedip gak apa-apa jarene. Ndak semua. Karepmu dhewe jenenge. Kalau gak sengaja kelihatan, ya rezeki alhamdulillah ya. Tapi itu kalau para ulama terdahulu gak sengaja itu nangis. Ya, takut diazab oleh Allah. Kalau kita alhamdulillah. Kepingin delok maneng. Ya. Nah, siapa yang melihat perempuan yang bukan mahramnya? Ini hanya sekedar melihat tuh ya. Belum ketemu, belum omong-omongan, belum telepon-teleponan ya. Belum chattingan, belum. Ini hanya sekedar melihat perempuan yang bukan mahramnya. Ia telah mengkufuri dengan nikmatnya Allah Subhanahu wa taala karena bisa membuka mata. Yang tidak bisa mata itu terbuka kecuali dengan kelopak. Yang mana mata itu berada di kepala. Dan kepala itu adalah inti dari seluruh tubuh kita. Tubuh kita tidak akan mampu berbuat sesuatu kecuali dengan makanan atau konsumsi. Konsumsi itu pasti butuh dengan air, bumi, udara, hujan, mendung, matahari dan bulan. Yang semuanya itu tidak akan bisa terjadi kecuali dengan bantuan langit. Langit tidak bisa bergerak kecuali dengan bantuan malaikat dan semua itu satu sama lain berhubungan. Artinya di sini ketika kita bermaksiat dengan kelopak mata kita, maka kita telah mengkufuri nikmat mata. Yang mata itu berada di kepala berarti ada kelopaknya. Kelopak mata juga kita kufuri. Mata ini berada di kepala. Kepala kita kufuri. Nikmat kepala kita. Anggota tubuh kita kedudukannya itu di bawah kepala. Karena setiap orang yang hilang kepalanya maka mati. Anggota tubuhnya semuanya. Intinya manusia ada di kepala. Kenikmatan kepala dibuang, disia-siakan, dikufuri, berarti dia mengkufuri seluruh anggota tubuhnya. Lah anggota tubuhnya butuh sesuatu yang dikonsumsi. Konsumsi itu membutuhkan air, bumi untuk menanam, udara yang cukup. Kalau terlalu panas, kalau terlalu dingin, ngerusak dan lain sebagainya. Dan itu butuh air hujan, butuh mendung, nggak selalu panas. Kalau panas terus, nggak bagus dalam tumbuhan. Butuh matahari dan juga butuh bulan. Dan semuanya itu membutuhkan langit. Langit yang ngatur malaikat. Lah semuanya saling berhubungan. Ketika bermaksiat satu, bermaksiat kepada semuanya. Bermaksiat dengan mata, bermaksiat kepada semuanya. Karena itu orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dari satu kemaksiatan, dari satu kenikmatan, mengkufuri satu kenikmatan, dia telah mengkufuri semua kenikmatan yang diberikan oleh Allah dari bumi terdalam sampai langit tertinggi. Semuanya dikufuri nikmatnya olehnya. Fala yabqa falakun wala malakun wala hayawanun wala nabatun wala jamadun illa wayal'anuhu. Kalau sudah seperti itu, tidak ada satupun yang ada di falak itu alam semesta atau angkasa ya, dari angkasa ini ataupun malaikat, hewan, tumbuh-tumbuhan dan benda mati yang ada di dunia ini semuanya kecuali akan melaknatnya. Kenapa? Telah mengkufuri kenikmatan atas diwujudkannya mereka oleh Allah Subhanahu
wa ta'ala. Karena itu diriwayatkan di dalam hadis bahwa tempat yang digunakan oleh orang-orang untuk berkumpul, antara tempat itu akan melaknat mereka ketika mereka pergi, atau tempat itu akan beristighfar kepada mereka. Tempat yang digunakan untuk maksiat. Maka ketika kita pergi berpencar dari itu, tempat itu akan menjadi saksi kita yang akan melaknat kita ketika berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau kalau kita gunakan untuk majlis, untuk mendengarkan ilmu, maka tempat itu akan menjadi saksi bagi kita sehingga beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga dalam riwayat yang lain bahwa annal alam yastaghfir lahu kullu syai'in hatta al-huta fil bahar. Sesungguhnya alam itu akan beristighfar kepadanya hingga segala sesuatu akan beristighfar kepadanya hingga ikan-ikan yang ada di lautan. Nah, karena itu perlu kita menyadari bahwa betapa besar kenikmatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita bermaksiat kepada Allah walaupun hanya dengan satu kelopak mata kita. Karena itu berbuat keji kepada seluruh apa yang ada di ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu akan membuat ia binasa, kecuali ketika ia berbuat maksiat, berbuat kesalahan, ia ikutkan dengan kebaikan yang akan menghapus keburukan tersebut, sehingga laknat yang akan keluar daripada malaikat, daripada hewan dan yang lain sebagainya itu berubah menjadi istighfar. Nah, mudah-mudahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari dosa-dosa kita dan dimudahkan kita untuk mensyukuri segala kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. بنفسي أفدي خير من وتأثرا نبي الهدى بحر الندى سيد الورى ختام النبيين الكرام جميعهم حبيب إله العالمين بلا مراء أمين ومأمون على وحي ربه وتنزيله القرآن عصمة من قرأ أتاه أمين الله جبريل جهرة وكان لرب العرش يعبد في حراء وأسرى به الرب العظيم إلى العلا فسبحان من أسرى وبورك من سرى إمام له تقديم في كل حضرة معظمة مرفوعة القدر والذرى خليل صفي الله مختار قربه ورؤيته هذا الحديث كما جرى حبيبي رسول الله إني نزيلكم على بابكم أرجو الضيافة والكرام حبيبي رسول الله إني عبيدكم فقير ضعيف لا أطيق تصبرا حبيبي رسول الله إني نزيل سليلكم ولي رحم يدري بها كل من درى حبيبي رسول الله إني قصدتكم لكشف مهم في مرابعنا طرى حبيبي رسول الله كادته فرقة مضللة ليست لنور الهدى ترى حبيبي رسول الله كن شافعا لنا إلى ربك الرحمن أحسن من برا فسله لنا وادعه لنا أن يغيثنا ويرحمنا إن المعاش تكدرا
بجدب وقاحة كتمدى وفتنة وجور ولاة ألصق الكل بالعراء فسأله تعالى يبدل الجدب والغلا بخصب ورخص في المدائن والقرى ويصلح ولاة الأمر عند فسادهم ويوقظهم للعدل من سنة الكرى فيا ربي يا رحمن شفع نبينا رسولك فينا واكف من جرى واجترى ولا تبقنا يا ربنا أرضة لهم وهتف مرامي كل من خان وامترى وخذ بنواسينا إلى الحق والهدى واختم لنا بالخير إن أزمع السرى فإنك مولانا وإنك ربنا وسيدنا والقصد في كل ما أرى وصلي على روح الحبيب محمد وسلم وبارك كلما بارك شرى مع الآل والأصحاب والتابعين ما جرى السيل في واد وما المزن أمطرا وتمت وفاها الحمد لله ختمها عبيرا ومسكا للوجود مؤثرا والحمد لله رب العالمين صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقات سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل ذكرك وذكر الغافلون اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل ذكرك وذكر الغافلون اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل ذكرك وذكر الغافلون بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فكهنا فكه أهلنا وقرابة لنا في ديننا مع أهل الكتر أنثى وذكر ربي وفقنا وفقهم لما ترتدي قالا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخل أذكياء لما نهضى بالخير ونكفى كل شر ربنا اصلح لنا كل شؤون وأكر بالرضا منك العيون واقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل منون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله توسى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى صحب المصابيح الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري وفي مرضاتك جميع أموري اللهم يا علم بحالاتي ومطلع على سرائري ونيتي اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي
واكتبني في ديوان سادتي واسلك في سبيل نجاتي في حياتي ومماتي اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك واكتبني من أوليائك واسلك في سبيل هداك والحقني بأسفياء اللهم سلني بمن يوصلني إليك واجمعني بمن يجمعني عليك ويسر لي من الأعمال الصالحة ما يجيب الأسلف لديك صلى الله على سيدنا محمد. فاتحة بن يدك والإقبال والصلاة كل حال إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وآبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله والسلام على مجمع زوج رسول الله وأهل بيته وذريته وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين والأرواح جميع الأولياء والصالحين والشهداء والمقربين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والمفسرين وأئمة المجتهدين ومقلديهم من جميع مصنف الكتب النافعة خصوصا ضروري إمام بن حميد وجد الإسلام بن حميد محمد بن محمد الغزالي وأصولهم وفروعهم ومشايخهم من دون مددهم والمندسهم ومحبهم والمتلقين بهم ونروي سين الماجر اللهم بن عيسى سيد بن أحمد حسين علوي بن بدر بن أحمد حسين الفقيه المقدم محمد بن علي بعلمي وسن الشيخ عبد الرحمن السقاوي وابن بكر سكران والعمر المخضر واخوانهما والحبيب عبد الله يدروس وابن ابي بكر الادني والامام فخر وجود الشيخ ابي بكر بن سالم واخيه عقيل بن سالم والحبيب احمد بن محمد الحبسي صاحب يوسف عبد الرحمن بن محمد الجفري على العرش والحبيب يوسف بن عابد الحسني والشيخ سلطان بن عباس وابي عمر بن عبد الرحمن العطاس والشيخ علي بن عبد الله باراس بن رشاد وابو العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد وأصولهم وفروعهم ومشايخهم وتلميذتهم المنتسم ومحبهم المتلقين بهم والأرواح والأرواح الحبيب جعفر بن شيخنا السقاف والحبيب عبد القادر بن حسين السقاف والحبيب عبد القادر بن أحمد السقاف والحبيب عبد القادر بن قدم السقاف والحبيب عيسى بن محمد السقاف والحبيب عبد الله بن أبي بكر السقاف والحبيب حسين بن أحمد بهرون وأصولهم وفروعهم ومشايخهم وتلميذهم ومحبهم المتلقين بهم والأرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين والأرواح جميع مشايخنا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا وأموات أهل هذه البلدة من أهل لا إله إلا الله وأحياهم إلى يوم الدين بحق من الله وأسرارهم عند الله أن الله يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأن الله يفتح علينا فتوح العارفين ويفقنا في الدين ويعلمنا التأويل ويهدينا إلى سبيل السبيل ويرزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين والهام الملائكة المقربين ويحفظنا من كل أذى وبلوى ويقضي جميع دنيا بالمسر والآخرة بالمغفرة ويهب لنا ما وهبه لكم من الرجال من علوم وأعمال وأخلاق ونيات على هذه النية وعلى كل صالحة وعلى من وصله الصالح وعلى من الحمر وعلى من وما شيخنا لنا وما قصر قصرنا وما طلبنا وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد اللهم اصلح النية والذرية واجعل الحاجات كلها مقضية دينية ودنيوية وأخروية بجاه خير البرية اللهم لا تكشف لنا حال وبارك لنا في الأهل والمال والعيال وارزقنا من رزقك الحلال واكفنا من شر ما تأتي به الأيام والليال اللهم نزل قلوبنا عن التعلق بمن دونك واجعلنا من قوم تحبهم ويحبونك اللهم لا تؤاخذنا بالجريرة واصلح لنا العلانية والسريرة واجعلنا ممن دعا إليك على بصير اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجلنا من خزي الدنيا وآداب الآخرة اللهم أحينا على الإسلام والسنة وتوفنا على الإيمان والتوبة صلى الله عليه وسلم محمد النبي والحمد لله رب العالمين.